Hello friends, welcome to LG Study Time. Today we are going to learn about noun. ଆଜି ଆମେ noun ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। noun ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି ଲମ୍ବା ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 1ରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ noun, କାଉଣ୍ଟେବୁଲ noun, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ noun, ସିଙ୍ଗୁଲାର noun, ପ୍ଲୁରାଲ noun, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ noun ତା ସହିତ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କେତେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ନାଉନ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥାଉ ABCD ଆଲଫାବେଟ୍ସ, ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ, ଟୁ ୱାର୍ଡ, कैट, बैट, रेबिट वर्ड्स, देन हमें सेंटेंस तैयारी करूँ। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। आमे से सेंटेंस तैयारी कला बेले आमे नाउन को मध्य व्यवहार करूँ। नाउन कौन? ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। पर्सन रो नेम होई पारे, प्लेस रो नेम होई पारे, किछि थिंग्स होई पारे, आइडिया होई पारे, आमे ताहाको कोन कहूँ ना नाउन कहूँ। फॉर एग्जांपल बॉय, स्कूल, बुक, पेन। टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार नाउन अछि। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, आमे प्रॉपर नाउन काहाकू कहिबा जेउ नामटी गोटे निर्दिष्ट लोक, स्थान किंबा गोटे वस्तु को दर्शाई थाए बा बुझाई थाए। ए नाउन दैट नेम्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल राम, सीता, इंडिया। नेक्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आमे काहाकू कहिबा ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। साधारण भावे एक लोक, स्थान किंबा वस्तुर नाम को जहा बुझाई थाए। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल्स, स्कूल, रिवर। यह एक जनरल नेम को बुझाई थाए। बॉय समस्त बॉय, राम, हरि, गोपाल, श्याम जेकोसी बॉय होई थाए। गर्ल्स समस्त गर्ल्स, सीता, गीता, रीता। स्कूल समस्त स्कूल, रिवर कावेरी, नर्मदा, सिंधु समस्त नदी। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। आमे कलेक्टिव नाउन काहाकू कहिबा गोटे दल किंबा समूह को जहा दर्शाई थाए। ए नाउन दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। फॉर एग्जांपल टीम, क्लास, क्राउड। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए नाउन दैट नेम्स ए क्वालिटी, फीलिंग्स और आइडिया। क्वालिटी को बुझाउथबो, फीलिंग्स को बुझाउथबो, आइडिया को बुझाउथबो, ताकू आमे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहिबा। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मेटर पदार्थर नाम, कोनोसी एक पदार्थर नाम को बुझाउथिले आमे ताकू मटेरियल नाउन कहिबा। ए नाउन दैट नेम्स ए सब्सटेंस और मटेरियल। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर, वुड, मिल्क। यह हला एक मटेरियल नाउन। नेक्स्ट परवर्ती स्लाइड को जिबा। अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आमे काहाकू कहिबा अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट वन बाय वन। आमे ताहाकू गोटी गोटी करी गणी परिबा नाही। काउंटेबल नाउन्स काहाकू कहिबा जहाकू आमे गोटी गोटी करी गणी परिबा। अनकाउंटेबल नाउन्स जहाकू आमे गोटी गोटी करी गणी परिबा नाही। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट वन बाय वन। एहार केतेटी फॉर्म्स को देखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट। इट डज नॉट हैव ए प्लुरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन्स रो प्लुरल फॉर्म्स थाए नहीं।
Uncountable nouns, name of substance, rice, chalk, dust, ଏହା ହେଲା ଏକ uncountable nouns. ରାଇସ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଚକ୍ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଡଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ. ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୱାଲିଟି, sincerity, honesty, feelings, anger, sadness, happiness, action, work, help, movement. state ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କୁହା ହୋଇନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ବ୍ରଦରହୁଡ୍. ଆଇଡିଆ, ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରିଡମ୍, ସବଜେକ୍ଟ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ. ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା. When material turns into plural, it gets changed. ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡସ୍ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ୱାଟର. ୱାଟରକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ସ କେମିତି କରିପାରିବା? ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ସମ୍ ୱାଟର. ପେପର. ପେପର ହେଲା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍. ପେପରକୁ ଆମେ ଏ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ କରିପାରିବା. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମସ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ. ଉଡ୍ସ. ଉଡ୍ସର ମିନିଂ ଫରେଷ୍ଟ. ଉଡ୍ସ. ଉଡ୍ ମାନେ କାଠ. ଉଡ୍ ହେଲା ଉଡ୍ ଯାହାକି ଏକ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ସ. ଉଡ୍ସ ଏସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ତାର ମିନିଂ ଫରେଷ୍ଟ. ସେହିଭଳି ୱାଟର୍ସ, ଓସିଏନ୍ସ. ଓସିଏନ୍ସ. ଆଇରନ୍ସ, ଫିଟର. କପର୍ସ, କପର କଏନ୍. କପର୍ସ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କପର କଏନ୍କୁ ବୁଝାଉଛି. ସେଣ୍ଟସ୍, ବାଲି, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ହେଲା ବାଲି, ସେଣ୍ଟସ୍ ଡେଜର୍ଟ, ଡେଜର୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି. ଟିନ୍ସ, କେନ୍ସ. ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଉନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର. କେତେକ ନାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେବଳ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ. ଏଡଭାଇସ୍, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଷ୍ଟେଟନାରୀ, ଜୁଏଲେରୀ, ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଲଗେଜ୍, ଗାର୍ବେଜ୍, ସିନେରୀ, ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ୱେଲ୍ଥ, ଏଟସେଟ୍ରା. ଏମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ସ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି. These nouns are always used at singular. Next, nouns that seem singular but behave as plural. Most important ପିଲାମାନେ ଏହା ତମ ନିଜ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିକି ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ. ପୋଲିସ, କେଟେଲ, ଜେଣ୍ଟ୍ରି, କ୍ୟାଭଲରୀ, poultry, people, clergy, vermin, infantry, majority. ଏ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିହେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ଲୁରାଲ. ନେକ୍ସଟ ନାଉନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଟ୍ ପ୍ଲୁରାଲ. ଏ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ଏମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ. ଅଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ. Seashore, spectacles, cloth, trouser, socks, binoculars, surroundings, proceedings, tongues, savings, nuptials, earrings, etc. Next, nouns that seems plural but behave singular. Politics, ethics, economics, darts, billiards, tennis, measles, rickets, mumps, diabetes, etc. Next, nouns that has both same singular and plural.
ship, apparatus, species, offspring, fish, means, canon, issue, swan, swing, crafts, aircraft, spacecraft, deer, etc. ଏମାନେ both singular and plural। नेक्स्ट ଏବେ ଆମେ କେତେକ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେତେକ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା। ରୁଲ୍ସ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍। ଫାଷ୍ଟ ବାଇ ଏଡିଂ ଏସ୍, ଆମେ ଏସ୍ ଏଡ୍ କରିକି ପ୍ଲୁରାଲ୍ କରିଥାଉ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବଏଜ୍, କିସ୍, ଚେୟାର୍ସ। ନେକ୍ସଟ by adding es when a noun ends with s, ss, ch, x. For example, church, classes, boxes. Next, by changing y into ies when y processed by a consonant. Y processed by a consonant means ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଆ ସମସ୍ତ ଲେଟର ହେଲା କନସୋନେଣ୍ଟ। ଏ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଡି ଏ ୱାଇ ଏସ୍। ଏ ପରେ ୱାଇ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ବେବି, ବି ଏ ବି ୱାଇ। ୱାଇ ର ବିଫୋର କନସୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ବି। ବି ହେଲା କନସୋନେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲା ବି ଏ ବି ଆଇ ଇ ଏସ୍। ୱାଇ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ଆଇ ଇ ଏସ୍ କୁ, ବେବିଜ୍। Next, by changing fe into ves. For example, weaves, thieves, nymphs. Next, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଦେଖିବା। କେତେକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବା କେତେକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଛି ତାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ। ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ, ବ୍ରଦର୍ସ ଇନ୍ ଲ। ବ୍ରଦର୍ସ ଇନ୍ ଲ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଲରେ ଏସ୍ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ। ବ୍ରଦର୍ସ ଇନ୍ ଲ ହୁଏ। ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଏରର ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏରର, ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍, କମାଣ୍ଡର୍ସ ଇନ୍ ଚିଫ୍। ଲୁକର୍ସ ଅନ୍। पेसर्स बाय। मीट सर्वेंट, मीट सर्वेंट्स। कपफुल्स। स्पूनफुल्स। मेन सर्वेंट्स। हॉर्स रेस। नेक्स्ट, परवर्ती स्लाइडକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କେତେକ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବା ତାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ। ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଷ୍ଟାଡିଆ। बैक्टेरियम, बैक्टेरिया। डेटम, डाटा। ओएसिस, ओसिस। एनालाइसिस, एनालाइज। थेसिस। रेडियस, रेडी। फोकस, फोसी। स्टिमुलस, स्टिमुली। फंगस, फंगी। यह बहुत इंपोर्टेंट। ये वार्ड रो सिंगुलर एंड प्लुराल फॉर्म को निश्चय मन रखिबो। मते बहुत थर बैक्टेरिया आ स्टिमुली मध्य बहुत थर मु कंफ्यूज हो जाए। बैक्टेरिया सिंगुलर ना प्लुराल। स्टिमुली सिंगुलर ना प्लुराल। ए समस्त वार्ड को निश्चय मन रखिबो। नेक्स्ट, परवर्ती स्लाइड को जिबो। एबी आमे जहा सिखिले आजी ताकु नै केतेक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा। हमर फर्स्ट क्वेश्चंस हला व्हिच वन इज ए कॉमन नाउन? राम, दिल्ली, स्कूल, संडे। आमे एबे पढ़िले कॉमन नाउन काहाको कहा जाए? जनरल नेम को आमे कॉमन नाउन कहूं। तो कोन आसीबो हमर आंसर? स्कूल। आंसर कोन? सी। आंसर से स्कूल। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चंस व्हिच इज ए कलेक्टिव नाउन? ए बुक, बी टीम, सी पेन, डी चाइल्ड। आम
कलेक्टिव नाउन काहाकू कहि थाउ ए ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स गोटे दल को बुझाई जहा तो आंसर हमर कोन आसीबो आंसर बी टीम। नेक्स्ट व्हिच इज ए अनकाउंटेबल नाउन ए पेन बी चेयर सी राइस डी एप्पल। अनकाउंटेबल नाउन जहाको आमे गणी परिबा नाही हमर आंसर आसीबो कोन आंसर सी राइस। राइस को आमे गणी परिबा नाही। नेक्स्ट he gave me many information find the error। he gave me many information एठारे एरर कोन अछि he gave many information me। information हैला एक अनकाउंटेबल नाउन information अनकाउंटेबल नाउन एठारे हमर सेंटेंस कोन होई थांता he gave me much information तो हमर एरर क्यों ठारे अछि many information आंसर आसीबो सी। नेक्स्ट he gave me an advice find the error एठारे एरर क्यों ठारे अछि he gave an advice me। an advice होई कि an क्यों ठारे व्यवहार करा जाय he gave me some advice हमर एरर क्यों ठारे अछि an advice। हमर आंसर आसीबो कोन एरर अछि an advice ठारे आंसर आसीबो सी। आज पई एतिकी आज आमे कोन डिस्कशन कले नाउन विषय को डिस्कशन कले टाइप्स ऑफ नाउन काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सम नाउन्स आर बिहेव लाइक प्लूरल some nouns are behave like singular some nouns are both singular and plural compound noun rules to form plural noun। आशा करूची आजिर क्लास टी तमे माने निश्चय बुझी पारिथिबो। क्लास टी भलो लागिथिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। रहुची धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।